أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم وبث ثواب هذه السورة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود بحق حسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات وسلام. بیماراں دی شفا واسطے باوازی بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حاضرین مجلس، بانیان مجلس اور تمام مومنین مومنات دے برکت رزق واسطے باوازی بلند صلوات. حجت دورہ امام آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام دے جل ظہور واسطے باواز بلند صلوات پڑھو. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صلوات. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام. اللهم صل إن الله عوض الحسين بقتله الإمامة في ذريته الشفاء في تربته إجابة الدعاء تحت قبته لا تعد أيام زائريه جائعا راجيا من عمره. صلوات. دعا ہے پروردگار عالم اسی سارے حضرات دا اس سگت آ جانا عبادت شمار فرمائے. جو حاجات لے کے آیا پروردگار عالم اس سے گردی برکت نہ پوریاں فرمائے. جو پریشانیاں کریم اللہ ذکر اہل بیت بسد کے دور فرمائے. مالک ذکر پاک دی برکت نال حاضرین مجلس اور اس ساری بستی نو معرفت دین عطا فرمائے. معرفت وارثان دین عطا فرمائے. سب دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات. حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام تھوڑے سامنے اللہم صلی علی محمد پیش کرن دی سعادت حاصل کی تھی. یہ وہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے سے ارشاد فرمائی اور اس سلسلہ وار آئمہ اہل بیت اس حدیث نو اپنی زبان مبارک سو جاری فرماندے رہے. پنجویں اور چھویں امام نے پھر اس حدیث نو مجمع عام اچ بھی ارشاد فرمائے. توجہ فرما رہے ہو. ملت شیعہ احادیث دا ذخیرہ زیادہ ہے بنسبت دیگر مسالک دے. ساڑی حدیث دیاں کتاباں 4 نے، ساڑے بھائیاں دی حدیث دیاں کتاباں 6 نے. ساڑیاں 4 کتاباں نو کتب اربع آخدے تے ساڑے بھائیاں دی 6 کتاباں نو صحاح 6 آخدے.
توجہ فرما رہے، یعنی اودے حدیث دیاں 6 کتاباں تے ساڈے ال حدیث دیاں 4 کتاباں۔ اودے جڑیاں حدیثاں رپیٹ ہوئیاں اگر انہاں نوں وکھریاں کر کے تے باقی حدیثاں گنیے تے ساڈی کتاباں جڑیاں حدیثاں نے وہ گنیے تے مکتب تشیع احادیث زیادہ نے بنسبت دیگر مسالک دے۔ اس دی وجہ کیا؟ اس دی وجہ یہ ہے کہ باقی مسلمانوں دے نزدیک صرف ایک معصوم دا کلام حدیث ہوندا ہے، مکتب تشیع 14 دا کلام حدیث ہوندا ہے۔ پہلا فرمائے گا وہ بھی حدیث ہے، آخری فرمائے گا وہ بھی حدیث ہے۔ ائمہ اہل بیت نے، آل رسول نے ہمیشہ وہی فرمایا ہے جو رسول اللہ فرما گیا۔ ساڑھے نبی دے علم دے وارث 12 امام بھی نے تے انہاں دی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی نے۔ صلوات پڑھو بابا۔ چھویں آقا نے یہ حدیث جو رسول اللہ اپنے زمانے فرما گیا، جو مجمع عام ارشاد فرمائی تو اس دنیا حیران ہوئی، فرماندے ان اللہ عوض الحسین بقتلہ، کہ اللہ رب العزت نے مولا امام حسین علیہ السلام نو انہاں دی شہادت دے عوض 4 انعام عطا فرمائے۔ فرماندے نے پہلا انعام جڑا اللہ نے مولا امام حسین علیہ السلام نو انہاں دی شہادت دے عوض عطا فرمایا، وہ انعام یہ ہے کہ الامامۃ فی ذریت ہی، اللہ نے امامت دا سلسلہ نسل امام حسین جو جاری حیدری، یعنی مولا امام حسین علیہ السلام تو بعد 9 امام نے، جنہ جو پہلے مولا علی زین العابدین علیہ السلام نے اور آخری مولا امام مہدی علیہ السلام نے، یہ 9 امام اولاد امام حسین نے شہادت دا انعام اللہ نے عطا فرمایا۔ لیکن خدا نے مولا امام حسن علیہ السلام نو بھی اس انعام چوں محروم نہیں رکھیا، حصے دار بنا لے۔ نظام کی بنیا کہ بیٹا مولا امام حسین علیہ السلام دا تے بیٹی امام حسن مجتبی دی عقد ہو گیا تو دنیا تے امام محمد باقر علیہ السلام تشریف۔ اچھا، امامت دا عقیدہ شیعہ دا بنایا عقیدہ نہیں، امامت دا عقیدہ اسلام دا عقیدہ ہے، امامت دا عقیدہ خدا دا دسیا عقیدہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ اس واسطے کہ جی میں نبوت خدا دی طرف ہوئیں، رسالت خدا دی طرف ہوئیں، تو امامت بھی خدا دی طرف ہوئیں۔ ساری دنیا دے انسان مل کے نبی نہیں بنا سکتے، ساری دنیا دے انسان مل کے رسول نہیں بنا سکتے، انہیں ساری دنیا دے انسان کٹھے ہو کے امام بھی نہیں بنا سکتے۔ نبی اللہ بنا دے، رسول بھی اللہ بنا دے، تے امام بھی اللہ بنا دے۔ نبیوں دی ڈیوٹی اللہ نے کی رکھی، رسولان دی ڈیوٹی اللہ نے کی رکھی، اور ائمہ اہل بیت دی ڈیوٹی خدا نے کی رکھی۔ نبی رسول دی ڈیوٹی آئی دین اسلام نو مخلوق تک پہنچانا۔ توجہ فرما رہے ہو؟ یعنی دین بنانا نبیوں دا کم نہیں، نبیوں نے دین بنایا نہیں، بنایا اللہ دی ذات نے آئی، تے اللہ نبیوں دی ڈیوٹی لائی با جتوں تائیں پہنچا سکدے ہو پہنچان دے روی ہے، تواڈے ذمہ صرف پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ منوانا دی ڈیوٹی خدا نے کسی نبی دی بھی نہیں لائی، اس واسطے کہ منی دے نصیبہ نال تے کسے دے نہ منن نال جدو خدا دی شان فرق نہیں پاؤندا۔ لو مثال ہی سمجھو، دنیا ڈھیر انسان وہ نے جڑے اللہ نہیں مندے، تے روزی کی دی کھاندے اللہ دی، پیدا انہوں نے اللہ کیتا ہے تے آندے اللہ ہی کوئی نہ۔ تے اگر اللہ دے پیدا کر دے بندے اللہ نہ منن تے اس اللہ دی شان اس کمی نہیں ہوندی۔ 4 مسلمان اہل بیت دی عظمت نہ بھی منن، انہاں دی شان اس کمی کیویں آ جائے؟
نبیاں رسولوں دی ڈیوٹی خدا نے لائی کہ میرا دین مخلوق تک پہنچایا ہے۔ انبیاء کرام نے، مرسلین نے پہنچانے اپنی ساری کوشش صرف کیتی، حتیٰ کہ تکلیفاں برداشت کیتیاں، بائیکاٹ برداشت کیتے، بعض نبی قتل بھی ہو گئے لیکن دین پہنچان دے رہے۔ توجہ فرمائے۔ لیکن خدا نظام بنایا کہ میں نبوت نو ایک منزل تے روکنا ہے، میں ایک ہستی نبیاں دا سردار بنا کے اس تے نبوت روکنی ہے۔ تو نبوت تے رکن تو بعد دین تے نہیں رکنا، دین تے قیامت تک رہنا ہے۔ خدا نے ایک سلسلہ قائم کیتا جس نو امامت دا سلسلہ آخدن۔ امامت دا سلسلہ امام دی ڈیوٹی ہوندی ہے اللہ دے دین نو قیامت تک واسطے بچا لینا۔ نبیاں دین بچایا ہے، امامہ دین بچایا ہے۔ لہذا نبیاں اپنی ڈیوٹی کیتی، عام اہل بیت نے اپنی ڈیوٹی کیتی۔ دوویں کم سوکھے نان مشکل آن، انہاں چو زیادہ مشکل دین نو بچانا ہے۔ تو دین اسلام نو پہنچان والا نظام نبوت اور رسالت دا نظام ہے، اور دین اسلام دی بقا دا سبب امامت ہے۔ اس واسطے امامت دا سلسلہ خدا نے قائم کیتا کہ میرا دین ہون قیامت تائیں باقی تاں رہندا ہے، کوئی امام ہوئے جڑا اس نو بچا کے رکھے۔ صلوات پڑھ لو بابا سے بلند اور محمد۔ جیڑی گل اسی یہ کرنے ہاں شیعہ حضرات، بھئی پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، ایک گل سچی ہے، غلط کوئی نہیں، توجہ فرما رہے بھئی پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، لیکن یہ پوری سچی تاں بن دی ہے کہ حضور تو بعد 12 امامہ وچوں پہلے امام مولا علی۔ توجہ فرما رہے، امامت شروع حضرت علی علیہ السلام تو نہیں ہوئی، پہلے امام اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ قرآن دی آیت ہے انی جائلک للناس اماما، جدوں اللہ نے حضرت ابراہیم دے امتحان لے لے کچھ کلمات دے ذریعے، اور اللہ نے جڑا انعام دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو، وہ یہی انعام دیتا کہ اے میرا نبی میں تھن امام بنا دیتا۔ جدو نبوت دیتی حضرت ابراہیم دعا نہ منگی اپنی اولاد واسطے، جدو رسالت دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا نہ منگی اپنی اولاد واسطے، جدو خلیل بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ منگی دعا اپنی اولاد واسطے، جدو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں تے لوگاں دا امام بھی بنا دیتا ہے، اللہ دے اس نبی نے فوراً دعا منگی وَمِن ذُرِّيَّتِي پروردگارا جے میں امام بنائے ہن میرے تے امامت روکی نہیں، میری نسل چو جاری فرما دے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علم نبوت و رسالت نال جان دیان کہ نبوت ختم ہونے والا عہدہ ہے، امامت قیامت تک جانے والا عہدہ ہے۔ اور یہ جملہ بھی یاد رکھو، بعض نئی چیزاں لوگاں واسطے برداشت نہیں ہوندیاں، امامت نبوت و رسالت تو بلند عہدہ ہے۔ امامت نبوت تو بھی بلند ہوتا ہے، رسالت تو بھی بلند ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں شاید شیعہ اپنے امامہ نو نبیوں تو بدان دیں، نہیں میرے محترم سامعین، یہ امامت دا عہدہ بلند اس واسطے ہے کہ امامت ساڑھے آخری نبی کول بھی ہے، انہاں کول بھی عہدہ امامت ہے، جدو وہ نبیوں دے سردار نے تو امامہ دے بھی وہی سردار نے کہ عہدہ امامت بلند ترین عہدہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ امامت بلند ترین ہوتا ہے، اور کتنا بلند ہوتا ہے توجہ رکھنا۔ اللہ نے جدو درود دا فیصلہ کیتا تو سارے نبیوں تھے نہیں، سارے رسولوں تھے نہیں، اللہ نے درود شروع بھی اتھو کیتا ہے جتھو امامت شروع ہوندی ہے، درود ختم بھی اتھو کیتا ہے جتھو امامت ختم ہوندی ہے، کہ درود ابراہیم تے ہے اللہم صلی علی محمد و آلہ،
کہ درود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اور انہوں دی آل تے، درود ہے نبی رحمت دی ذات والا صفات تے اور انہوں دی آل تے. گویا اللہ نے درود کے لائق بھی وہ بنائے ہیں جن کو عہدہ امامت سے نوازا ہے، کہ عہدہ امامت قربانی کا عہدہ ہے، عہدہ امامت بقائے دین کا عہدہ ہے. اور جب تک دنیا قائم ہے اس کی دلیل ہے کہ کوئی امام موجود ہے. پیغمبر دی واضح حدیث ہے، من مات ولم یعرف امام زمانے ہی فقد مات میتۃ جاہلیہ. جڑا بندہ اپنے زمانے دے امام دی معرفت حاصل نہ کر سکیا اور مر گیا، جہالت دی موت مر گیا. حدیث سنیہ بھی لکھی اور شیعہ بھی. اس دی دلیل ہے کہ پھر ہر زمانے چ ایک امام کا ہونا ضروری ہے. اور شیعہ قوم زندہ قوم، توجہ فرما رہے. صرف میں نہیں پیاندا، جڑے شیعہ نہیں مندے انہوں دے بیان بھی نیٹ تے آ چکے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے اندر اگر کوئی زندہ قوم ہے تو وہ صرف شیعہ نے حیدر کرا. ڈاکٹر اسرار دے الفاظ لے، توجہ فرما رہے کہ اس نے اپنے مسلک نو سنی آکھ کے تو اسے کہ سنی دا مطلب سن ہو گئے نے. دنیا میں اگر بیدار قوم ہے تو بھی شیعہ ہے، زندہ قوم ہے تو بھی شیعہ. یہ اس نے کس بنیاد تے آکھیا وہ جان دے، لیکن اس کا بیان آ گیا. لیکن میں شیعہ زندہ قوم اس تو پہ آخنا کہ دو وجہ تو زندہ نے. ایک عزاداری امام حسین کی وجہ سے زندہ ہیں، دوسرا اپنے امام کے موجود ہونے کی وجہ سے زندہ ہیں. حیدری تھوڑا امام دنیا زندہ و سلامت موجود نے، توجہ فرما رہے. اور انہوں دی وجہ تو زمین بھی قائم ہے اور انہوں دی وجہ تو آسمان بھی قائم ہے. کل دا دن گزریا 14 اگست. دیکھو اللہ دا نظام کیے کہ اس اللہ نے سن ملک عطا فرمایا تو جیڑی تاریخ دا انتخاب کیتا وہ تاریخ 14 ہو گئی، تاکہ یہ 14 کو نہ ماننے والے 14 اگست کے دن تو سوچے گے کوئی 14 کا فگر تو تھا نا جس کو خدا نے بسایا. اچھا، اس پاکستان دے بنن دے پیچھے دو بندیاں دا کردار ہے نمایاں. ایک دا نام ہے علامہ اقبال، دوسرے دا نام ہے قائد اعظم محمد علی جناح. تاریخ پاکستان نے انہاں دوواں دے بارے ایک حقیقت نو واضح کیتا ہے کہ علامہ اقبال مسلکن اہل سنتاں، قائد اعظم محمد علی جناح مسلکن شیعہ. اس ستے نہ کسی سنی نے کوئی اعتراض ہے نہ کسی شیعہ نے کوئی اختلاف ہے. سارے مندن بھی قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ تے علامہ اقبال سنیاں. جڑے سنیاں انہاں تصور پیش کیتا کہ انہاں ایک گل کیتی. دیکھو گلاں بھی چنگیاں ہون تے بندے ساری زندگی گلاں دے پاس رکھ دے تے گلاں یاد رکھ دے. گل چنگی یہ کیتی کسی محفل وچ کسی میٹنگ وچ کہ ساڈا ایک وکھرا ملک ہونا چاہیے جتھے مسلماناں نو مذہبی آزادی ہو. یعنی مسلماناں دا ایک اپنا ملک ہونا چاہیے جدے اس مسلماناں نو اپنی مذہبی آزادی ہوئے. ایک گل ایڈی چنگی ہے کہ اس گل اتے کسی اور سواد لیا یا نہیں، کسی لطف لیا یا نہیں، کسی قدر کیتی یا نہیں کیتی. شیعہ بندے قدر کیتی جدہ نہ قائد اعظم آئیو سے کہ تو گل کیتی ہے ہن میں شیعہ ہو کے بنا دیاں دا. یعنی تصور پیش کرنے والے علامہ اقبال نے اور محنت کرنے والے قائد اعظم. مسلک جدا جدا نے. جس گل کیتی ہو سنی، جس عمل کیتا ہو شیعہ. توجہ فرما رہے. تو یہ مطلب ہے سنی شیعہ رل کے کوشش کرن تے ایک ملک بنتا ہے. تے سنی شیعہ رل کے رہن لگ پون تے ملک بچ بھی جاندہ ہے. سنی شیعہ اختلاف دا نہ ہی نہیں. سنی شیعہ دا مطلب ہے کٹھیاں ہو کے اللہ دے دین نو سمجھ کے عمل کرن دا نام سنی اور شیعہ. لیکن سنی اور شیعہ کے اختلاف اتنا پیدا کر دیتا گیا کہ بعض لوگوں نے شیعہ نو کافر رکھنا شروع کر دیتا.
कद्दी कालियां कर छड़ियां ते हुण ही आंदे नहीं ये मुसलमान ने। यानी अपनी गल्ले थे भी नहीं बंदे रहिंदे जेड़े कल सन काफर आंदे आन अज वही सन मुसलमान आंदे। ਇਹਦਾ मतलब है दो नंबरी तो बड़ी पे आउंदी है ना। लेकिन शिया ने अपने अहले सुन्नत भाइयों की हमेशा कदर की। उसकी दलील मैं रखना कि शिया ने इतनी कदर की है, इतनी कदर की है, मजलिस मुफ्ती नहीं होंदी रुपइया नाल होंदी है और इस वास्ते ज़ामत होंदी है। शिया इतनी कदर की है कि शिया जदों यकीन हो गया कि अहले बैत का रस्ता जन्नत का रास्ता है, हक का रास्ता है, तो असा मुड़े गल छुपाई नहीं। साडा दिल करता है असी कल्ले जन्नत ना जाइए, साडे अहले सुन्नत भाई भी जान, असी बुला बुला के सुनांदे उन्हां नाल गल ना। बंदे ने कोई शायद लभ जाए तो छुपांदा है, बस चलो मैंने जो लभ गई है तो ठीक है, लगे फिरन जिहदे दिल ने। लेकिन शिया के अंदर कितनी अच्छी नीयत है कि शिया चाहते हैं सारी दुनिया इस दर पे आए, हम अकेले जन्नत नहीं जाना चाहते, हम सारी इंसानियत को दावत जन्नत दे रहे हैं, यार इंसानियत को जन्नत। और फिर रसूलुल्लाह दी हदीस भी शिया मिंबर तो पढ़ी जाती। तुसी कदी नहीं सुनोगे किसी गैर शिया को जी हदीस मैं पे पढ़ना जो आका ने अपने ज़माने फरमाई। वो हदीस क्या है? अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। इसका तर्जमा करके शिया पेश कर दें। जाकिर साहब आकर सलवात पढ़ लो बाबा से बुलंद पर मोहम्मद। आओ जी बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। आओ जी वाह जी वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सिर्फ शिया मिंबर तो एक गल सुनोगे, कदी तुसी अगर किसी को सुनी मैंने फोन कराया बा आओ बंदा भी है गल प्या करदा, वो शिया केड़ी गल कर दें? शिया गल कर दें सुन्नी और शिया भाई। तवज्जो फरमा रहे? शिया खतीब आखेगा साढ़े सुन्नी भाई, तवज्जो फरमा रहे? लेकिन कदी कोई गैर नहीं आखेगा शिया साढ़े भाई। अच्छा असी खुशामद नहीं करते? रसूलुल्लाह दी हदीस है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई। सुन्नी भी मुसलमान होंगे और शिया भी मुसलमान होंगे, और असी इसका मफहूम पेश करने कि सुन्नी और शिया भाई। अच्छा असी भाई इस तो आखने कि रसूलुल्लाह फरमा गए, और दूसरा इस तो आखने कि साढ़े करीब हों। मेरा सवाल है कि जो हुजूर फरमा गए कि मुसलमान मुसलमान दा भाई है, तो फिर बाकियां दे मेंबर और मेहराब चों आवाज़ क्यों नहीं आती कि शिया सुन्नी भाई? इस वास्ते नहीं आती आवाज़ कि अगर साढ़े मकतब नूं पता लग गया कि शिया साढ़े भाई होंदे ने ते सुन्नी शिया कट्ठे हो गए तो कट्ठे होया तो हक लभ जाना। जिन्हां दी रोजी रोटी इहदे च लड़े रहण वो किते जाणदे। इस वास्ते मैं आखना शिया जिंदा कौम ने, शिया मुखलस कौम ने, शिया हक बयान करने वाले और शिया बन के ज़िंदगी गुजारो। इस वक्त सारी दुनिया शिया ने हैदर करार दा सर बुलंद है। तो इमामत दा अकीदा तवज्जो रखना, जिसनों शुरू किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो खुदा ने और पहुँचाया इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक। अल्लामा इकबाल मसलकन अहले सुन्नत और अहले बैत की इतनी शान बयान की थी उन्होंने अपनी ज़िंदगी फारसी कलाम कि ईरानी अल्लामा इकबाल नूं अज भी अपना उस्ताद मनदे। यानी अल्लामा इकबाल दी वफात वाला दिन सिर्फ पाकिस्तान च नहीं मनाया जाता, ईरान च भी मनाया जाता। और बाकायदा उन्होंने बाद सड़कों के नाम भी अल्लामा इकबाल लाहौरी के नाम पर रखे। और साढ़े बड़े आलम सैयद अली खामनाई ने अल्लामा इकबाल दे वास्ते तारीफी तहरीर भी पेश की थी कि बावजूद अहले सुन्नत दे इतनी शान बयान की थी, और शान ऐसी बयान की थी कि हर शेर या हदीस का तर्जमा है या आयत का तर्जमा। तुझे अल्लामा इकबाल दे शेर ते गौर करो कि हदीस भी पढ़ दी थी और आयत भी पढ़ दी थी। शेर एक ही, ये दोवें चीज़ां पेश कर देती हैं। शेर क्या है? अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर माने ज़िब अज़ीम आमद बिसर।
اچھا اس بندے دی دیکھو کتنی گہرائی ہے حدیث کے بارے کہ اس نے ایک ہی شعر حدیث بھی پیش کر دیتی آیت بھی پیش کر دیتی. اللہ اللہ دا مطلب ہے دھیان کرو بھولو نہیں. بائے بسم اللہ پدر، یہ جو حضرت علی ہے نا یہ بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہے. معنی ذبح عظیم آمد پسر، جو اس مولا علی کا بیٹا حسین ہے نا وہ ذبح عظیم کا مصداق ہے. عرصہ دراز تک علامہ اقبال امام مہدی علیہ السلام دے قائل نہ، باوجود اس دیکھ کہ پنجتن پاک دی شان دیگر ائمہ دی شان، لیکن امام مہدی دے قائل نہ. عراق سے ایک عالم دین لکھنؤ آئے پاکستان بڑھن تو پہلے، جنہاں دے آباء و اجداد لکھنؤ آن، انہاں دا نام ہے عبد الکریم حائری. وہ لکھنؤ تو لاہور آئے. توجہ فرماؤ، لاہور علامہ اقبال نال ملاقات ہوئی. علامہ اقبال نے شیعہ عالم دین نو اپنے تعارف اس دسیا بھی میں اہل سنت ہوں، لیکن میں کتاب بھی انہوں دی شان وچ لکھی، اہل بیت دی شان وچ، اے شعر بھی میں انہوں دی شان وچ پڑھے. انہوں نے کہا میرا ایک سوال ہے، وہ دا جواب ارشاد فرماؤ. انہوں نے کہا دسو جی. توجہ فرما رہے ہو. ہوں تسی بڑے پریشان بھی ہوو تو میں پڑھنا تھی ہے نا. یہ نکا جڑا ہے میرا عزیز ہے پانجا ہے، اے نہیں آکھ سکتا بھی ماما جی مکاؤ، یہ ڈر رہے پچھو نانے راندہ اینج کیوں آکھے. یہ دی مجلس اگلی رہ بھی گئی نا، انج میں نے کوئی نہیں آکھنا، تو سی سوڑیا نہیں پانا، گل نیڑے لے بھی. ماشاءاللہ. علامہ اقبال دا سوال سنو، شیعہ عالم دین دا حکیمانہ جواب سنو، اور پھر اپنے عقیدے تے فخر بھی کرو، خدا دا شکر بھی کرو کہ خدا نے تو انہوں راہ راستے رکھے ہیں، ہدایت تے رکھے ہیں اور جنت دے راستے تے رکھے. انہاں کیا بھی میں تھوڑے 11 امام تے سمجھ آ گئے، تھوڑا 12واں امام میں سمجھ نہیں ہوگا. تسی آندے ہو پیدا ہو کے غائب ہو گئے، اتنے 100 سال گزر گئے، اور پھر جدوں دوبارہ ظہور فرمان گے تے 40 سالہ جوان آر نظر آن گے تے پھر ساری زمین و عدل و انصاف نہ پر دیں گے. نہ کہ اے میری سمجھ گل نہیں ہوتی. ہوں شیعہ عالم دین دا جواب دیکھو، وہ سمجھ گیا بھی یہ بندہ تھے سب کچھ جاندہ ہویا ایک نقطے تے اڑ گیا ہے. ہوں اتنا علمی بحث فضول ہے. انہوں نے حکیمانہ جواب دیتا، کیوں پیغمبر فرما گئے انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم دا شہر ہاں تے علی میرے علم دا دروازہ. انا دار الحکمت ہے و علی بابہا، میں حکمت دا گھر ہاں تے علی اس دا دروازہ. یعنی گویا پیغمبر امت نو دس گئے علم دی لوڑ ہو جو تامی مولا علی دے در تے آوے، عقل حکمت دانائی دی لوڑ ہو جو تامی اسے دور تو لبنی جے، اس تو پرا نہ علم لبد ہے نہ حکمت و دانائی لبد. شیعہ عالم نے ہن علم دا جواب نہیں دیتا، حکمت نال جواب دیتا. اتنا مختصر جواب آئی کہ بندہ پلٹ آئے. انہوں نے فرمایا جیڑے 11 امام توان سمجھ آ گئے پترہ پمی انہوں نے منو، جیڑے 11 سمجھ آ گئے انہوں نے من جاؤ، تے جیڑا آجے سمجھ نہیں آیا ان ران دو. جدوں سمجھ آئے دا خودوں ان بھی من جاوے. علامہ اقبال یا سیانا بندہ ہسن لگ پہ آخ دے اگر 11 من جاواں نا تو 11 پیاں دن 12واں ہے، جن مننے آوے وہ دی گل بھی مننی پاؤندی، پھر میں مننا پیا پاؤندا کہ 12واں ہے. قائل ہو گئے امام مہدی دے کہ جن مننے آوے پھر وہ دی گل بھی ایک گل تواڈے نال بھی ہے، ایک گل سارے جہان نالے. جن منیا ہوئے نا وہ دی گل بھی منی.
تسی اور میں جنہاں مننے ہاں انہاں جہاں اللہ نے نبیوں بھی کوئی نہیں بنا 14 جیسا اللہ نے نبیوں کوئی نہیں بنا تو پھر جی میں انہاں مندے ہو نا انہاں دی بھی منیا کرو ٹھلے ہوئے ہو نا ایسے گلوں نس دیو مولوی نہ پڑے جڑی ڈاڈی گل کردا ہے انہاں دی بھی منو اچھا انہاں دی مننا ضروری بڑا ہے کیوں سانو بندے 2 لقب دیں شیعہ یا آزادار تریجا سانو ہن کوئی بندہ نہیں کو جاندہ کالے کپڑے ویکھن تے آندے نے یہ آزادار لگے جاندے تو عام حالات سے پوچھے بے شیعہ نے علم لائن توجہ فرما رہے انہاں 2 ناواں دی قدر تاں بن دی ہے یا بہترین آزادار بن کے روی ہے یا بہترین شیعہ بن کے روی لو بہترین آزادار آج بنی ہے شیعہ مون کدیوں پڑھنا مدد نکن ٹائم دے سلوات پڑھو باوا دے بلانکار محمد بہترین آزادار کون ہے بہترین آزادار ہون واسطے امیر ہونا ضروری نہیں بہترین آزادار ہون واسطے عالم ہونا بھی ضروری نہیں یعنی یہ 2 چیزاں ضروری نہیں کہ بندے کو پیسے ہونتے تاں بہترین آزادار بن دے یا بندے کو علم ہوئے میں نے بھی دسو کہ اب چلو مکان لگے صلی اللہ محمد وآلہ محمد کوئی عزیز بیرون ملک پریشان نے تسی سب مومنین دی پریشانی دے صحیح ہونے واسطے اچھی صلوات پڑھ لو اللہم صلی اللہ محمد بہترین آزادار ہونے واسطے نہ پیسے دی لوڑ ہے نہ علم دی لوڑ ہے یہ ہون تے چنگی گل ہے اگر یہ نہیں پھر بھی ایک مومن بہترین آزادار بن سکتا ہے سائیاں نو ٹھلا آزادار بھی نہیں چاہیے تے نکمہ شیعہ بھی نہیں چاہیے اللہ چلو دوڑے کو پوچھ لینے تو آڈا ٹھلا نوکر سکھاندہ تو مجین پانی چوڑے پیانا اس تے پیاز شامی بولو کہ دوڑا جواب ہوندہ وہ پیاندہ تھیا ہے ٹھلا بڑا ہے سکھاندہ نہیں اچھا تے جڑا پیائے نہیں وہ نکمہ ہوندہ ہے یہ مطلب ہے تھوڑے جے بندیاں نوی نہ ٹھلا نوکر چاہیے تے نہ ٹھلا نکمہ نوکر چاہیے تھوڑا دل کردہ نوکر بھی اپنا پرفیکٹ ہوئے ٹھلا بھی نہ ہوئے کم صحیح کرے سائیاں بھی آزادار پرفیکٹ چاہیے شیعہ بھی پرفیکٹ چاہیے ٹھلے نے چاہیے سچی گل ہے اے لجپالی انہوں دی کہ وہ موقع دے رہے ہیں لیکن نمبر وہ دیندے انہوں نے جڑا صحیح آزادار ہو بہترین آزادار بنن واسطے اصول کیا ہے میں گل مکا چھڑی گل سادی میں کرن لگ پیا میں اس ڈاڈی گفتگو تو رک گیا بھائی ہوں چونکہ عزیز آ گیا لمبا نہ کری گل بالکل اینڈ تے آ گیا بہترین آزادار وہ ہوندے جڑا واقعہ کربلا دے سارے پہلو لوگوں تک پہنچا لو جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کیتے اور جو مولا امام حسین نال ظلم ہوئے یہ ساریاں شہین جیڑا بندہ 1 2 10 20 رل کے پبلک پہنچا لینا سمجھو اے سائیاں دے نزدیک بہترین آزادار اسی آزادار ہاں ادیاں گلاں بندیاں سائیاں دیاں دسنے ہاں ادیاں نہیں دسنے اچھا اسی علم کیوں برآمد کرنے اس واسطے کہ ان لوگوں کو علمدار یاد آ جائے علمدار یاد آئے گا تو وہ ہستی یاد آئے گی جن نے علم اٹھایا تھا جب وہ ہستی یاد آئے گی تو مولا حسین یاد آئیں گے جن کے یہ بھائی تھے توجہ فرما رہے مولا حسین یاد آئیں گے تو یہ خدا تک ایک سلسلہ قائم ہو جائے چولہا حضرت علی اصغر دا برآمد کیوں کرنے ہیں تاکہ دنیا دیکھے اس جھولے کو
یاد آئے حضرت علی اصغر کی شہادت. کیا یہی مقصد ہے؟ 100% یہی مقصد. سبیل کیوں لگانے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو امام حسین کی پیاس یاد آئے. ذوالجناح کیوں برآمد کرنے ہیں؟ تاکہ ان لوگوں کو امام حسین کی مظلومیت اور شہادت یاد آ جائے. تو جدو علم دیکھنے نال علمدار یاد آتا ہے، چولہا ویکھنے نال شہزادہ علی اصغر کی شہادت یاد آتی ہے، تابوت دیکھنے سے کربلا کے شہداء کی شہادت یاد آتی ہے، سبیل دیکھنے سے کربلا کے والوں کی پیاس یاد آتی ہے، نوحے سنانے سے کربلا والوں کے مصائب یاد آتے ہیں، تو کیوں نہیں پورے عزادار بنتے؟ کیا مولا نے کربلا میں نماز نہیں پڑھی تھی؟ اگر نفی آکھو گے تو ہن تو پیچھا سارے اعمال باطل ہوں گے. اگر مثبت جواب پڑھی تھی تو پھر تم اس لیے پڑھو دنیا دیکھے یہ ہیں وہ حسین والی نماز پڑھنے والے کربلا میں جو حسین نے پڑھی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جو حسین. کیا مولا حسین نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ کیا مولا حسین کے بیٹے نے اذان نہیں دی تھی؟ تو اب پھر میں بدل کے کہتا ہوں، نوحہ پڑھو گے تب بھی آزادار ہو، ماتم کرو گے تب بھی آزادار ہو، سبیل لگاؤ گے تب بھی آزادار ہو، مجلس پڑھو گے تب بھی آزادار ہو، مجلس سنو گے تب بھی آزادار ہو، کربلا کے بعد حسین والی نماز پڑھو گے تب بھی آزادار ہو، قرآن پڑھو گے تب بھی آزادار ہو. اس لیے کہ تم اپنے عمل سے بتاؤ یہ سارے کام وہ ہیں جو میرے مولا حسین نے کربلا میں کیے. تو مکمل آزادار پڑھن دی کوشش کرو. اس دی وجہ ہے تھوڑے مننے سے کمی کوئی نہیں. جیڑی قوم 6 گھنٹے گرمی چ ماتم کر سکتی، 5 منٹ نماز نہیں پڑھ سکتی؟ پڑھ سکتی. کیوں نہیں پڑھتے؟ دسیا نہیں گیا. دسیا نہیں گیا، اہمیت نہیں، بیان نہیں ہویا. ورنہ کیویں ہو سکتا ہے کہ شمر دا خنجر یاد رہے اور مولا حسین دا سجدہ بھول جائے؟ کتنا فاصلہ خنجر اور سجدے رنجگی والی گل ہی کو نہیں بھائی، یہ دیش کیڑی رنجگی والی گل؟ کتنا فاصلہ سجدے اور خنجر یہ معرفت کی کمی کا نتیجہ ہے کہ تمہیں ہر وقت خنجر یاد رہتا ہے، سجدہ یاد نہیں رہتا. تم سجدے کے ٹائم سجدہ کرو، باقی سارا ٹائم آزاداری کے باقی کاموں میں لگا. اس واسطے کہ مولا حسین نے سجدہ سوکھا نہیں کیتا، اوکھا سجدہ کیتا. میرا پڑھنا سوکھا ہے، تھوڑا سننا سوکھا ہے. اوکھا اس واسطے آئی سامنے پتران دیا لاشاں، پھراواں دیا لاشاں، مہماناں دیا لاشاں. اجرکم علی اللہ. ایک اور جملہ آخنا اوکھا اس واسطے بن گیا، تیران دا مصلی آئی، تیران دی بارش. اور پھر کیسا سجدہ میرے امام دا؟ دنیا گوشت دنداں ہے مولا حسین کے سجدے پر، کہ جس مٹی پر میرے امام نے سجدہ کیا اللہ نے اس مٹی کو سجدے گاہ بنا دیا. مکے دی مٹی دے سجدے گاہ کوئی نہیں بنے، مدینے دی مٹی دے سجدے گاہ نہیں بنے، نجف کی مٹی کے سجدے گاہ نہیں بنے، یا کربلا کی مٹی کے سجدے گاہ یہ کسی شیعہ کا عمل نہیں. خدا چاہتا ہے اگر تو نے سجدہ کرنا ہے تو اس پہ کرنا جس پہ تیرا امام آج بھی سجدے میں ہے. اجرکم علی اللہ. اوکھا سجدہ میرے مولا دا نہ بھولے. ود گئی شان سید سجاد دے سجدے دی. بابے تو اوکھا سجدہ ساری شام غریباں سجدیاں گزاری. اور حاطف غیب چوں آوازاں آن لگ پیاں، انت زین العابدین و انت سید الساجدین. میں محسوس پیا کرنا ہر بندہ اس گل سننا چاہتے بھی سید سجاد دا سجدہ اوکھا کیویں ہو گیا؟ تیر تے کوئی نہ پہ چل دے، تیران دا مسلط کوئی نہ ہو سی، اوکھا کیویں؟ سادات و مومنین کرام اوکھا اس واسطے ہے جدو سر سجدے چ رکھ دیان کناں تے پھپھیاں دے وہن ہوندیاں، واہ حجابا بہناں دے وہن ہوندیاں، واہ حجابا ہائے ساڈے پردے. ود گئی شان بی بی زینب سلام اللہ علیہ دے سجدے دی. تسی محسوس کیتا ہوں میری ساری تقریر میں نہ ہستیاں دے نام علیہ السلام آکھن دی کوشش کرنا. کچھ نہیں ہوندہ مجلس نو،
انہاں دے نام با ادب لیاں مجلس رحمت زیادہ ہوندی ود گئی شان آقا زادی دے سجدے دی اوکھا سجدہ میرے مولا دی بیٹی سجدہ زینب سلام اللہ علیہ دا اوکھا اس واسطے آئیے ہاتھ بدے ہوئے آن پیشانی زمین تے نہیں لگ دی اٹھ دی کن تے لگ دی تے فرمان دیانو میرا اللہ میں انہی راضی ہاں جی میں تو راضی اللہ اکبر کربلا تو کوفہ 45 میل اس پورے سفر کسے جگہ تے قافلہ رکیا نہیں یہ 45 میل دا سفر مسلسل رہا ہے لیکن معاف کرے اگر دل دکھے یہ سفر آقا زادیاں بساں تے نہیں کیتا ہوائی جہازاں تے نہیں کاراں تے نہیں اٹھاں تے آئی بان دا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں اس پورے سفر اوکھی گل لے آئی سجے ویخدیاں تے بھراواں دے قاتل کھبے ویخدیاں تے پتراں دے قاتل اللہ کربلا دا زوار بڑھائے کربلا تو کوفہ جاؤ کربلا تو شام جاؤ اس گل اتھے جا کے محسوس کر سو کوفے دے بازار کھلے شام دے بازار تنگ میں اللہ دے نبی دی حدیث ہے میرا کلمہ پڑھن والا کوئی مرد گلی بازار آ جائے وہ اد وشکار ٹورے وہ دی عزت ہے میرا کلمہ پڑھن والی کوئی مزدور گلی بازار آ جائے وہ اد وشکار نہ ٹورے وہ یا سجے ٹورے یا کھبے ٹورے اس سے جو دی عزت ہے کھلے بازار کوفے دے آئے کائنات نو دین سکھان والے نبی دیاں دیاں نہ سجے ٹور سکدیاں نہ کھبے ٹور سکدیاں پوچھو کیوں سجے کھبے ظالماں دا رش اتنا ہاتھ ودا ودا کیا دینا اگے اگے باغی دی بہن پہ ٹر دی اکثر عورتاں مکانہ دیاں چھتاں تے او آن جنہ آقا زادی کول قرآن پڑھیا شریعت سکھی کوئی پہچان نہ سکے لیکن میری آقا زادی ہر شاگردان پہچان گئے ام حبیبہ نامی مستور مکان دی چھت تے آئی ماحول ڈٹھا سانگاں تے سر مستوراں دے ہتھاں چ رسیاں چادراں کوئی نہ قافلے دی حالت ویکھ کے برداشت نہ کر سکی مکان دی چھت اتری پانی دا برتن چایا ٹھڈا پانی بھریا اتھے آئی جتے میرے مولا حسین دی تسی دی آئی سامنے آکے دی بچی جس نبی دا میں کلمہ پڑھے ہے اس نبی دی حدیث اللہ بے گناہ قیدی دی دعا رد نہیں کردا اللہ یتیم دی دعا رد نہیں کردا تو بے گناہ قید بھی ہیں تو یتیم بھی لگنی ہے لے بسم اللہ میرے حق کی دعا منگوا فرما من ترے کوئی نہیں میرے سارے تسے مارے گا میرا بابا تسا مارے گا میرے بھیرا تسے مارے گا رویخ میرا علی اصغر بیوان دے دریا دی من دے تسا مارے گا البتہ میں کریم پیو دی کریمہ دھیاں میں دعا مانگ سکدیاں دس تیری کیڑی دعا ہے یہ دی آوازی میری پہلی دعا ہے جی میں تو قید ہوئی ہیں انج میرے بچے قید نو اور جدو دعائیں مانگ دیو تھوڑے ہتھاں ہی رسیاں تے نہیں نہ ہوندی اللہ جنے دعا کیڑی قبول ہوئی فرمایا دوجی دعا ہے جی میں تو یتیم ہوئی انج میرے بچے یتیم نہ ہون آوازی میری یتیم کیوں آنی میں تو نہیں دسیا میں یتیم ہاں میرے ہتھاں دیاں رسیاں تین دسیا میں کہہ دینا میں ایک باری بھی نہیں تین دسیا میں یتیم ہاں تو میں 2 دفعہ یتیم آکھے تڑپ گیا دی کہ ادن معاف کری میں تین کدی یتیم نہ آخ دی اگر تیرے منہ دے تماچے آندے دا انج لگتا ہے تیرے چھوڑا ہونا کوئی نہیں سج پہ یادی ہے میں بابے دے سامنے جھنکی دی رہی ہاں آدھی آخری دعا منگ چاہ اللہ میں زندگی چک دفعہ مدینے لے جائے میں اپنی آقا زادین سلام کراں پھر مامے میں موت آ جائے ادو آقا زادی سیدہ زینب پہ فرماندن سکینہ انہوں میرے کول بھیج او میں ابھی وادی ناراض نہ ہو بھی میں دوڑی دین کچھ نہیں آکھیا بی بی فرماندن میں تیری دعا غور نال سن دی رہیاں تو جو آدھی اللہ میں نو مدینے لے جائے میں اپنی آقا زادین سلام کراں ذرا دستے صحیح تیری آقا زادی دنا کوفے دی عورت دیئے قیدن لمان پڑھ ادنا بازارچ نہیں چھائی دا بڑی آئستہ والی ہے بڑے شرم والی ہے بڑے وڈے پیو دی دیئے او دے بھیرار شان دے وسدے بی بی فرماندن چنانے دس دیئے تے داسو کتھو دی رانا لیے آوازان دے مدینہ مصطفیٰ کوئی محلہ بنی ہاشم کوئی گھر دی نشانی اکو تے پکی نشانی ہے قبر رسول دا سایہ او دے وہڑے چوندے
بی بی فرماندن میں بھی اسے مدینے دی رانا لیا میرا گھر بھی محلہ بنی ہاشم چے میرے گھر بھی قبر رسول دا سایہ ہوندے دوویں ہاتھ بلند کر کے آدھیے قیدن اللمان پڑھو 18 بھیراواں دی بہنے او دا ایک غازی کا نا تو بھاری ہے او دا تے بازار جوڑ کوئی نہیں بی بی فرماندن اچھا ان جان دیا دیئے جی میں جان دیا کوئی نہیں جان دیا میں او دے کل قرآن پڑھ دی رہی میں شریعت سکھ دی رہی ہاں میں او دے چہرے تو واقفا میں او دے لہجے تو واقفا بی بی فرماندن میری مجبوری ویک میرے ہاتھ پس گردن بدے ہوئے اپنے ہاتھ نال میرے متھے تو وال ہٹا میں نو غور نال ویک علی دی دھی میں یا حسن و حسین دی بہن میں یا غازی دی سین میں یا ام حبیبہ ڈتھے تڑپ کیا دیئے کتھے آج کل غازی وسدہ تے اس شہر دا نام کیا ہے او میں کوشش کر کے ونج دیواں تیریاں قیداں دی اطلاع بی بی فرماندن آمنوں گللا میرا غازی مارا گیا ہے جدے کو دعا منگوایا حسین دی دیئے جدے گل تو کے سجا دے ہاتھ بن گیا دی آگا دی حکم کرو کھانا لے آواں پانی لے آواں فرمایا کسے شے دی لوڑ نہیں کوئی چادر ہے تے لے آواں